हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। मु आज बिना पियाज रसुन रे हरड़ डालीर डालमा करी देखेबी। डालमा पे कौन कौन दरकार आसंतु देखिबा। मु एठी 2 कप हरड़ डाली नेछि, गुआ घिया नेछि, मरीच गुंड नेछि, लूण नेछि, जीरा नेछि, सोरिष नेछि, हलदी गुंड नेछि, गरम मसला नेछि, जीरा व सुखा लंका को भाजी गुंड करी रखिछि। गोटा सुखिला लंका 3टी नेछि, अदा को कोरी नेछि, धनिया पत्र नेछि। डालमा पई एसबु परिबा नेछि, बायगण नेछि, पोटल नेछि, कखारु नेछि, आलू नेछि, गोटा टमाटो को एमिति काटिकी रखिछि। आपण माने चाहिले जे कोनसी परिबा भी नै पारे। चलंतु गैस ऑन करी प्रेशर कुकर बसेबा। मु एठी 2 ग्लास पानी नेछि। एठी हलदी गुंड पकेछि, लूण पकेछि। वर्तमान पानी फुटी गलानी। मु डाली को 5 मिनिट आगुरु धोई की रखी थिली। डाली पके देबा। डाली को टिके घांटी देबा। काटिकी रखिथिबा सबु परिबा गुडी को पके देबा। टमाटो को परिबा ऊपर दबा। तापरे प्रेशर रो लीड बंद कर दबा। 2टी सीटी आसला पर्यंत अपेक्षा करिबा। दुटी सीटी दे सारलानी। एबे गैस को ऑफ कर दबा। देखंतु डाली व परिबा सबु भल भाबरे सिझी जायछि। टमाटो मध्य सिझी जायछि। वर्तमान आमे करेई बसेबा, छुंक प्रस्तुत करिबा। एबे करेई गरम हे गलानी। मु एठी देसी घिया 2 चामच नेछि। देखंतु घिया टिके मेल्ट हो गलानी। आमे सेथिरे जीरा सोरिष सुखा लंका पकाइबा। एमिति टिके भाजिबा। मु एठी टिके लूण दे देछि, कारण अदा पकाइले अदा करेई रे लागेनी। अदार कंचा स्मेल गला परे डाली रे जो गोटा टमाटो को पकेइथिली सेथिरु बाहर करी आमे छुंक देइथिबा करेई रे पकाइबा। ताको टिके एमिति बिळेई देबा। वर्तमान टमाटो भल भाबरे बिळी गलानी। सेथिरे 2 चामच रेड चिली पाउडर पकाइबा।
ପୂର୍ବରୁ ଡାଲିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଅଧା ଚାମଚ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ପକାଇବି। ଆମେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେବା, ନହେଲେ ଛୁଙ୍କ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆମେ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ଡାଲି ଓ ପରିବାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳାଇ ଦେବା। ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଡ୍ କରିବା। ଟିକେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ଡାଲମାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହରଡ଼ ଡାଲିର ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଡାଲମା ଯେକୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତରେ ବି କରି ଖାଇହେବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।